Hi friends, welcome to our channel SBM Coaching Center. Friends, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ତୁମର ମାଟ୍ରିକ ଗାଇଡ଼ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପ୍ରମେୟରେ ଆସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବା ମାଟ୍ରିକ ଗାଇଡ଼ ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୋର କେତେ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତିକା ସମସ୍ତ ପାଠର ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାତା ଆଉ କଲମ ଧରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମାର୍କକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଖାତା କଲମ ଧରି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବି, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ସି ଡିର ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେ ଅପସନ୍କୁ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ରହିଲା, କେତେ ଭୁଲ ରହିଲା ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ବା ତାହାକୁ ଆମେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବା ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ ହେବ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କହିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି କିଏ ଉପହାସ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଉପହାସ କରି କହିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନେ। କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା? ତ ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏଠି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା? ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ସାଇମନ କମିଶନରେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ନା ସବୁଯାକ ଭାରତୀୟ କେହି ନଥିଲେ, ସବୁଯାକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଥିଲେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1931 ମେରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗଠାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଭାବେ କିଏ ପାନାଉଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବିନୋବା ଭାବେ। କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ବିନୋବା ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଭାବେ ପାନାଉଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ? କିଏ? ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ।
तालचेर ठारे भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? तालचेर ठारे पवित्र मोहन प्रधान कौन नहीं? भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नहीं। कोठी? तालचेर। किए नहीं? पवित्र मोहन प्रधान। भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव केबे ग्रहण कला? भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव को 1942 जुलाई 14 तारिख में ग्रहण कराइथिला। कांग्रेस रो मुंबई अधिवेशन रे ओडिशा रो केउ नेता जोग देथिले? ओडिशा रो सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जोग देथिले। के? सुरेंद्रनाथ द्विवेदी। भारत छाड़ आंदोलन को केबे कांग्रेस अनुमोदन कला? भारत छाड़ आंदोलन को 1942 अगस्त 8 तारिख दिन कांग्रेस अनुमोदन करिथिला। भारत छाड़ आंदोलन रे ओडिशा रो केउ आदिवासी नेता को प्रथम शहीद भावे विवेचना करा जाए? ओडिशा रो लक्ष्मण नायक को प्रथम शहीद भावे विवेचना करा जाए। धामनगर ठारे भारत छाड़ आंदोलन को किए गतिशील कराइथिले? धामनगर ठारे किए? मुरलीधर पंडा हबो। सुभाष चंद्र बोस को राजनैतिक गुरु किए थिले? सुभाष चंद्र बोस को राजनैतिक गुरु किए? ना किए हबो? नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले हबो नहीं। कहीं ये हচ্ছে गांधीजी को राजनैतिक गुरु, ये हबो नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले हबो नहीं। तो हबो किए? चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए हबो राइट आंसर। किछि पिला कौन करचंती ना सुभाष चंद्र बोस को राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले हबो गांधीजी को राजनैतिक गुरु। कार? महात्मा गांधी को राजनैतिक गुरु। किंतु सुभाष चंद्र बोस को राजनैतिक गुरु होची चित्तरंजन दास। आजाद हिंदी रेडियो केबे प्रतिष्ठा कराइथिला? आजाद हिंदी रेडियो 1941 मसीह रे प्रतिष्ठा करा जाइथिला। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम बा फॉरवर्ड ब्लॉक कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक होची एक राजनैतिक दल। स्वाधीन भारतर केंद्र प्रतिष्ठा दिगरे सुभाष बोस किए साहाय्य करथिले? सुभाष बोस को जर्मन सरकार साहाय्य करथिले। केउ सरकार को अनुसरण करी सुभाष चंद्र बोस आजाद सरकार गठन करथिले? काहाकू? आयरलैंड सरकार को अनुसरण करी संग माने अनुसरण। केंद्र मंत्रिमंडल तार कार्यकलाप पई काहा निकट रे उत्तरदायी? काहा निकट हबो? लोकसभा निकट रे। अरुणाचल प्रदेश केबे राज्य पाया को उन्नीत हैला? अरुणाचल प्रदेश कहिछि ना 1986 मसीह रे। तापर 23 नंबर संविधान प्रणयन सभा गठन करबा पई किए प्रस्ताव देइथिले? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव देइथिले। किए कहिथिले गणतंत्र होची लोकमानक द्वारा लोकमानक पई सरकार? अमेरिकार तत्कालीन प्रधानमंत्री के? तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। के? अब्राहम लिंकन। भारतर नागरिक मानकर केउ अधिकार को संविधान रे सुरक्षित कराइछि? मौलिक अधिकार को संविधान रे सुरक्षित कराइछि। संग माने इतिहास और राजनीति विज्ञान रो प्राय एथिरे 25 टी आमे आलोचना कले। आपण माने कमेंट माध्यम निश्चित जणाइबे ना इतिहास और राजनीति विज्ञान रो 25 मार्क रु केते मार्क रहिला एवं ता सहित आमे सब्जेक्ट क्वेश्चन को जिबा इतिहास राजनीति विज्ञान रो। सब्जेक्ट क्वेश्चन हैला 1 नंबर कहिछि क्रिप्स मिशन रो प्रस्ताव गुडी को उल्लेख कर। क्रिप्स मिशन रो प्रस्ताव गुडी को कोन? इंग्लैंड रो तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन एस चर्चिल 1942 मसीहा मार्च मासरे तांकर मंत्रिमंडल रो सदस्य सार स्टाफोर्ड क्रिप्स को नेतृत्व रे एक प्रतिनिधि दल भारत पठाइतिले। एहा क्रिप्स मिशन नाम रे परिचित। एही मिशन प्रस्ताव देला जे भारत को ब्रिटिश साम्राज्यर एक अंश रूपे स्वायत्त शासन अधिकार दिया जिवो। जेतेबेले क्रिप्स मिशन भारत को कौन करागला? एक प्रतिनिधि दल भारत को पठाइले। से क्रिप्स मिशन कौन कला ना भारत को कौन करिया को एक स्वायत्त शासन अधिकार दिया जिवो। भारतीय माने गोटे स्वायत्त शासन करिवे एवं से माने कौन हे स्वायत्त शासन अनुसार शासित हेबे। एगुडी को किए कहिला
ନା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କହିଥିଲା। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ଭାରତବାସୀ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ସେହି ବର୍ଷ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭାରତୀୟ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଭାରତୀୟ ମାନେ କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ନ ମାନିବ, এই ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ। ଯଦି ଭାରତ এই ଯେଉଁ ଭାରତ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ এই ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମର କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କ'ଣ କହିଲା, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ନିଜେ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ এই ସମ୍ବିଧାନକୁ ନ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିବ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଭାରତ 100 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭାଜିତ ହେଇଯିବ। ଭାରତ ଆଉ ଏକତା ରହିବ କି, ରହିବନି। ଯଦି ଏକତା ନ ରହିବ, ଇଂରେଜ ମାନେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଶାସନ କରିବେ, এই ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କହିଛି ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ବିଭାଜିତ କରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବେ, ଶାସନ ଚଳାଇବେ। ଏ କଥାଟା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଜାଣିଗଲେ। ତେଣୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସବୁ ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା କେଉଁ ଦଳ ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନରମପନ୍ଥୀ ଚରମପନ୍ଥୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ବିରୋଧ କଲେ। ଆମେ এই କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଯେଉଁ ଦଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ଥିଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର କିଏ କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ନେତାଜୀ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁକରଣରେ 1943 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଚୀନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ଏହି ସରକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଥିଲେ ଏହି ସରକାରର କର୍ଣ୍ଣଧାର। କେଉଁ ସରକାର, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ କିଏ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କିଏ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଥମ ସେନାପତି। ବହିର୍ଦେଶ ବିଭାଗ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ଭାରତ ମାଟିରୁ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ମାଟିରୁ କେମିତି ବିତାଡ଼ିତ କରିବା, এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ, এই ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କାହାକୁ, ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଲା ଭାରତରେ, এই ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହଟା କ'ଣ ହେଲା, ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଥିଲେ, এই ସମସ୍ତ ଯାହାକି ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, এই ସମସ୍ତ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭାରତୀୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏହା ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ।
इंग्लैंडर तत्कालीन प्रधानमंत्री से विंस्टन एस चर्चिल 1942 मार्च मासरे मंत्रिमंडल सदस्य सार स्टाफोर्ड क्रिप्स नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल भारत को पठाइले। तापर देखिबा अगस्ट दान में केउ सब सुविधा भारतीय मानक मिलिथिला। अगस्ट दान में भारतीय मानक दिया सुविधा गुड़िक है एक भारत को स्वायत्त शासन क्षमता प्रदान करने और भारतर संविधान प्रणयन पर गोटे सांविधानिक सभा गठन करने यह प्रथम लक्ष्य। 2 नंबर कहूँ समस्त राजनैतिक दलर प्रतिनिधि मानक नहीं बड़लाड कार्यकारिणी परिषद प्रसारण। 3 नंबर ब्रिटिश शासनाधीन भारत और भारतर देशीय राज्य मानकर प्रतिनिधि को नहीं एक युद्ध परामर्शदाता परिषद गठन एवं भविष्य में सांविधानिक परिवर्तन में संख्यालघु मत प्रति गुरुत्व प्रदान एथिला। तापर देखिबा गणतंत्र शासन को एक आदर्श शासन व्यवस्था भाव ग्रहण करा जाए कहीं गणतंत्र होची लोक मानकर शासन। एथिरे देशर प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में देशर शासन में अंशग्रहण करिथांती। 2 बिटेला एही शासन व्यवस्था रे नागरिक माने स्वाधीन भाव में निजर मतामत रखिथांती। एथिरे शासन क्षमता कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति बा गोष्ठी हाथ में न थाए। तापरे 3 बिट गणतंत्र रे जनसाधारण होतंती सार्वभौम क्षमतार अधिकारी। समस्त यही सब कारण गणतंत्र को एक आदर्श शासन व्यवस्था भाव ग्रहण करा जायछि। तापर 3 नंबर 2 मार्क धामनगर गुलिकांड संपर्क में उल्लेख कर। धामनगर ठारे भारत छाड़ आंदोलन को गतिशील कराइथिले किए ना मुरलीधर पंडा। श्रीजंग ग्राम से चौकीदार पोशाक पोड़ी पुलिस गिरफ करने को सेठाकू जाइथिला। जनसाधारण तरफ प्रबल विरोध हेबारु बाध्य होई 1942 सेप्टेम्बर 21 तारिख में गुड़ीचालना करथिला। फल 11 जन व्यक्ति सेठी निहत होइथिले। तापर देखिबा ख पुरी जिलार सत्याग्रही माने केउ 2टी सरकार विरोध कार्य करथिले। भारत छाड़ आंदोलन समय प्रभाव में पुरी जिलार निमापड़ा ठारे सत्याग्रही माने सभा करी सरकार को खजणा न देवा लगी स्थिर करथिले। सत्याग्रही माने जातीय पताका उत्तोलन करने को चेष्टा करथिले किंतु पुलिस बारण करथिबारु से माने गोटे थाना को अग्नि संजोग कर देथिले। तापर घ नंबर ओडिशा रे भारत छाड़ आंदोलन किपरि तीव्रतर होइथिला। मालती चौधरी और सुरेंद्रनाथ द्विवेदी 1942 मसीहा अगस्त 11 तारिख में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में जोगदे ओडिशा फेरी। सेमानक आगमन पर ओडिशा रे भारत छाड़ आंदोलन तीव्रतर होइथिला। किए केउठारे भारतीय स्वाधीनता संघ और आजाद हिंद फौज गठन करथिले। जापान रे बास करुवा भारतीय विप्लवी रास बिहारी बोस सेठारे भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करथिले। से कैप्टेन मोहन सिंह नेतृत्व में आजाद हिंद फौज गठन करथिले। कहा नेतृत्व में ना कैप्टेन मोहन सिंह नेतृत्व में गोटे आजाद हिंद फौज गठन करथिले। किए ना रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज गठन करथिले। तो कहा नेतृत्व में कैप्टेन मोहन सिंह नेतृत्व में। क्यों आईन अनुजाई बॉम्बे राज्य को विभाजित करागला और क्यों राज्य द्वय गठित होला। बॉम्बे राज्य पुनर्गठन आईन 1960 अनुसार बॉम्बे राज्य को विभाजित करागला। यही राज्य विभाजित होई महाराष्ट्र और गुजरात गठित होला। को राष्ट्र महाराष्ट्र और गुजरात। सांग माने आज आम इतिहास और राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उभय 25 मार्क लेखे टोटाल आम 50 मार्क डिस्कसन कले। ता सहित आपण माने समस्त क्वेश्चन को प्रैक्टिस सह देखंतु, प्रैक्टिस करंतु एवं बारंबार देखिबा द्वारा
विभिन्न प्रकार प्रश्न को को माध्यम रे आसुची केमितिका प्रश्न आसुची बोर्ड परीक्षा रे एगुड़िक केमितिका आसीबो आपण मान जानि परिबे। ता सहित मु सबुदिन गोटे गोटे एमितिका प्रैक्टिस नहीं आसबि आपण मान देखिबे एवं याकू मन रखिबे। आज तो वीडियोटी लंबा हो जाइए तो काली की बा नेक्स्ट वीडियो रे मु भूगोल और अर्थनीति रो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं आसबि। से समय पर्यंत आपण माने चैनल सहित जोड़ी रुहंतु आम चैनल को सब्सक्राइब करिथांतु एवं पाखे थिबा बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दियंतु। चलतु परवर्ती वीडियो देखा हबो।